Bonsoir chère communauté, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui on va faire un petit rappel à propos du marché selon le régime. وغادي نهضروا حتى على les éléments اللي كيتحطوا بزاف اولا les questions كيفاش كيتحطوا بزاف في هذا لو كو. دونك اول حاجه اللي خاصنا نفهموا بان عندنا دي ريجيم تيوريك اي دي ريجيم ريال. هاد لي ريجيم تيوريك تيكونوا بزاف في لا بارتي ديال كيو سي ام اولا فاش كيكون عندنا فري او فو اولا فاش المهم لي زانكس و لي زانفورماسيون اللي تيكونوا جايبينهم من عندنا اولا مثلا لي كيسيون اللي تيكونوا ديريكت يعني ماشي دي كيسيون كي سون بازي سور لو تكست حيت ما عمرنا مثلا ما غنلقاو ان ريجيم تيوريك في ان كا اللي هو غيال. Le régime de la concurrence pure et parfaite, c'est le CPP. Ce régime repose sur 5 conditions. Les 5 conditions, il y a une atomicité. Il y a une multitude des offreurs et des demandeurs. C'est-à-dire qu'il y a bzaf des offreurs, bzaf des demandeurs. Du coup, il y a maintenant 100 offreurs ou 100 demandeurs. Le marché ne va pas être influencé. يعني la sortie des demandeurs ou la sortie des offreurs ما غيأثرش على marché. Par contre, maintenant, le marché de télécommunications في المغرب عندنا 3 offreurs. Imaginez غدا Maroc Télécom ما بقاتش. D'ailleurs, c'est une bonne chose, mais le marché va être influencé. علاش؟ حيت عندنا une très grande clientèle منهم الإدارة العمومية les grandes sociétés ce sont des clients ديال Maroc Télécom. Homogénéité, les produits sont identiques. هنايا les produits تيكونوا كيف كيف بحال بحال يعني لا في لو بري l'emballage les couleurs في كل شيء يعني ملي تقول identique c'est identique واخا يكونوا les sociétés différentes بحال مثلا داك لو بان اللي تيكون subventionné par l'état بحال مثلا داك الخبز ديال اللي كيكون مدعم من طرف الدوله تيكون نفس لو بري نفس كلشي واخا كينتجوه بزاف ديال المخبزات او ميم طون دونك هذاك هو لو برودوي اللي نقدروا حنا نعتبروه homogène. Transparence. Les clients sont bien informés sur les produits. Donc, la transparence, le client doit être bien informé sur le produit. C'est-à-dire que, un produit, l'offreur, il y a les points forts et les points faibles. Mais j'ai l'impression qu'il y a les points forts, les points forts, les points forts. Après les points faibles, ما نقول والو. بحال دابا نمشي نشريو ان تليفون ولا ان سمارت فون الا سولنا مثلا داك السيد اللي غادي نشري من عنده التليفون قال لي مثلا علاش غنختار هذا لو تليفون اكس على هذا لو تليفون ايغريك يقول مثلا هذا تليفون اكس اكيد هذاك هو اللي غالي غادي يقول لك مثلا زوين فيه الباتري اكسيتيرا اكسيتيرا مي ملي غتقول لي شنو هو لو ديفو اللي فيه يقول لك ما فيه حتى شي ديفو اي سي با لوجيك. Fluidité, c'est-à-dire la libre entrée et sortie. Il n'y a pas de barrière à l'entrée ou à la sortie. Barrière financière, administrative et ainsi de suite. Mais c'est les barrières, par exemple, les barrières douanières. Quand je trouve un marché ou un pays ou un produit, il me faut quelques procédures administratives. L'autorisation, etc., etc. Qu'il y ait des barrières financières, مثلا باش نكون مثلا ندير مثلا un investissement اللي هو كبير خاص un capital اللي هو très important et ainsi de suite. Mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire la flexibilité. Les facteurs de production peuvent se déplacer d'une unité à une autre. C'est-à-dire que j'ai le droit de déplacer les facteurs de production d'Ali ou les usines d'Ali d'un pays à un autre ou d'une unité à une autre. مثلا من مراكش لكازا, من la France le Maroc, les États-Unis la Chine. C'est-à-dire la mobilité, c'est-à-dire que je peux déplacer mes facteurs de production. Donc, هنا غناخدو واحد la méthode qui est un peu simple, mais avant غناخدو واحد notez bien. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas vérifiée, la concurrence va devenir imparfaite. يعني مثلا نقولوا كاع les conditions كاينين والاtomicité ما كايناش. Donc ما غتسماش la concurrence pure et parfaite, تسمى la concurrence imparfaite. دابا حنا هنايا كناخدو les initiaux. Donc عندنا l'initial ديال atomicité, homogénéité, transparence, fluidité, mobilité. هنا باش نعقل انا وجيني نحفظها سهله غادي نجمعوه في واحد لو مو بالدارجه اللي كيجينا ساهل اللي هو فهمت. دونك الا قالك لي كونديسيون ديال لا سي بي بي هي فهمت اي فلويديتي اش هوموجينيتي ا اتوميسيتي اي موبيليتي تي ترانسبارونس. دونك حتى في الا بغينا نعقل مثلا كتجيني فهمت سي ان بو ريغولون اي او ميم طون كتجيني ساهله انني نعقل عليها. D'abord, je vous l'équilibre sur ce marché. L'équilibre sur ce marché, il est très simple. ملي كتكون عندنا l'intersection entre هاد les deux éléments هما اللي عندنا هنايا اللي هو le coût marginal et la recette moyenne. Le coût marginal هو
recette totale 1 moins recette totale 0 divisé par quantité 1 moins quantité 0. Et la recette moyenne, c'est le prix. Il y a la recette totale divisée par la quantité. Donc, ces deux points d'intersection, اشنو كيبين ليا بين هذه هي احسن produit احسن quantité ممكن ننتج. C'est la quantité optimale. يعني إلا نتجت 500 مثلا على حسب l'exemple اللي عندنا غنكون وصلت لأحسن quantité ولا la quantité la plus raisonnable. ممكن نجي 600 ممكن نجي 700 ممكن نجي 800 ممكن نجي حتى 1000 ولكن vaut mieux s'arrêter في 500 حيت اللي غادي تحقق لي اعلى برودوي مع اقل مجهود. Mais pour les autres marchés, Inch'Allah, on va les voir, Inch'Allah, les prochaines vidéos. Merci.